بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ امید کرتے ہیں کہ آواز صاف آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے اور اسکرین آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں کلاس. بہت ہی اہم کلاس آج کا ہونے والا ہے. ہم لوگ آج ضمیر پروناؤنس کرنے والے ہیں, اور یہ جو ضمیر ہے یہ سمجھ لیجیے یہ ایک دروازہ ہے یا ایک چابی ہے قرآن فہمی کا. اگر یہ سمجھنے میں صحیح سے آ جائے تو قرآن انشاءاللہ ہمارے لیے مزید اور آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی بنیادی چیپٹر ہے. اس میں ایک ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک بار نہیں بلکہ کئی دفعہ, 2 بار 3 بار 5 بار اسی چیپٹر کو آپ پڑھیے. اس درس کو آپ 5 مرتبہ سنیے. جتنے مرتبہ سنیے گا اتنا ہی انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بار بار سننے والا درس میں سے یہ ایک درس ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ضمیر جو ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ اگر یاد نہیں اب تک آپ کیے اس کو یاد ضرور کر لیجیے گا. جو ضمائر ہے عربی کا, یہ جو ضمائر ہے اس کو آپ کو یاد کر. کون ہے جو فٹافٹ ضمائر پورا 14 ضمائر ہیں. 6 ہو گیا, 6 ہو گیا اور 2 ہو گیا. آپ میں سے کوئی بھی ایک فٹافٹ ضمائر کو پڑھیے. کون پڑھے گا؟ ہوا ہما ہم انت انتما انتن انا نحن. ٹھیک ہے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. ٹھیک ہے, بہت اچھا. یہ مذکر مؤنث ملا کر کے ہم لوگ پڑھ لیے. ٹھیک ہے, اور اس کا میننگ بھی آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک, میننگ ایک دم آسان ہے, شروع ہو رہا ہے مذکر سے. تو یہ کیا ہو گیا, وہ یعنی کہ ایک آدمی ہے. یہاں پہ کیا ہو, ایک آدمی کے لیے ہوا. ٹھیک ہے, ہما یعنی کہ 2 مرد, وہ دونوں, اور یہاں 2 سے زیادہ, مور دین 2. ٹھیک ہے, 2 یا 2 سے زیادہ یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے, 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے, یا 3 یا 3 سے زیادہ, مور دین 2 یہاں پہ آئے گا. وہ دونوں, وہ سب. سیم مؤنث میں بھی کے لیے وہ. ٹھیک ہے, وہ دونوں, اور یہاں پہ 3 یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے, وہ دونوں, وہ سب, یہ مؤنث ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ پرسن یعنی کہ سامنے, یہ ہوتا ہے غائب, تھرڈ پرسن, وہ موجود نہیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سیکنڈ پرسن میں کیا ہے, انتا یعنی وہی تم, یعنی مذکر کے پہلے تم, انتما تم دونوں, انتم تم سب, 3 یا اس سے زیادہ. پھر اب سامنے عورت ہے, اس کے لیے تم, انتی انتما تم دونوں, انتن تم سب, 3 سے زیادہ, 3 یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا, انا اور نحن, یہ سنگل فرسٹ پرسن کے لیے. اگر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو انا کہیں گے, چاہے مرد کہے چاہے عورت کہے, اپنے بارے میں انا کہے گی یا کہے گا. اور اگر کسی کے بہاف میں بات کر رہی ہے, اپنے بارے میں کہنا ہے, وی کا معنی لانا ہے, ہم سب, تو نحن ہوگا. نحن سے مراد کیا ہوگا, 2 یا 2 سے زیادہ. یہاں پر 2 کے لیے الگ سے ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن میں 2 کے لیے ہے ایک ورڈ, ہما. سیکنڈ پرسن یعنی سامنے مخاطب کے لیے بھی ہے, تم دونوں, 2 کے لیے ورڈ ہے. لیکن متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن میں 2 کے لیے ورڈ نہیں ہے. جمع میں نحنو میں ہی 2 کا معنی آئے گا. ٹھیک ہے, ہم دونوں کہنا ہو, ہم سب کہنا ہو, نحنو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پورا ضمیر آنا چاہیے. ضمیر کہتے ہیں ایک سنگولر کو, اس کا جمع کیا ہے, ضمائر. ٹھیک ہے, پروناؤنس. ٹھیک ہے, پروناؤنس. تو یہ آپ کو پورا یاد ہو جانا چاہیے اس طریقے سے. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انتا انتم انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بلو والا جو ہے یہ خاص ہے صرف کس کے لیے, مذکر کے لیے. جتنا بلو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پنک آپ دیکھ رہے ہیں, پنک یا جو بھی کلر ہے یہ خاص ہے کس کے لیے, مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو بلیک, اس کے علاوہ جو آپ بلیک کلر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کامن ہے, مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, بلیک.
इस तरीके से इसको सजाया गया है, ये कलर का पैटर्न इसमें है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कंफर्म मीनिंग के साथ में। अगर आप में से कोई है जो भी याद नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, ये उसको याद कर लीजिए मीनिंग के साथ में। हाँ, वो दोनों वो सब, वो दोनों वो सब, तुम दोनों तुम दोनों, तुम दोनों तुम सब, तुम दोनों तुम सब, मुज़क्कर मुअन्नस, अना नहनु मैं और हम सब, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो ये इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, तो अब हम लोग जो है इस थोड़ा सा ये तोड़ तोड़ के था, 6 6 करके पढ़ते, 6 है ना, 6 और 2। अब इसको सीधा लिखते हैं, स्ट्रेट, मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा लगातार। दमायर कितना हो जाएंगे फिर, 6 6 12 और 2 14, 14 प्रोनाउंस है अरबी में, 14 प्रोनाउंस अरबी में, ठीक है, 14, जिसमें से 2 आप देख रहे हैं रिपीट है, हुमा हुमा 2 बार है और अंतुमा अंतुमा 2 बार है, तो इसको अगर माइनस कर दो तो 12 हो जाएंगे। खैर हम लोग 14 मान के चलेंगे, 14 दमायर है अरबी में, ठीक है। अब इसको एक वर्टिकली लिखते हैं, ऊपर से नीचे तक लिखते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले वो दमायर लिखेंगे हम लोग अभी नीचे में साइड में। 3 जुमला यहाँ पे दिया हुआ है, हुआ फिल गुरफती, हिया फिल मतबखी, अना मुदर्रिसुन, ठीक है, ये 3 जुमला दिया हुआ है, ठीक है। तीनों जुमला में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन क्या है तीनों जुमला में, तीनों सेंटेंस में क्या कॉमन है? जी, क्या कॉमन है तीनों सेंटेंस में? कॉमन क्या है? बमीर कॉमन है, शुरू हो रहा है बमीर से, सेंटेंस का आगाज हो रहा है किस चीज़ से, प्रोनाउन से, बमीर से आगाज हो रहा है, ठीक। तो आप देख रहे हैं हुआ, हिया और अना, ठीक है। अब हुआ, हिया, अना, आगाज किससे हो रहा है, बमीर से, ठीक है। अब ये जो दमीर है ना, आप देख रहे हैं इसको जो है क्या कहते हैं, बमीर कहते हैं, जैसा कि आप जान लिए बमीर, और इसको कहते हैं क्या, मुनफसिल दमीर, क्या कहते हैं इसको, मुनफसिल कहते हैं, ठीक है, मुनफसिल, बमीरुन मुनफसिल, ठीक है, बमीर मुनफसिल कहते हैं। मुनफसिल मतलब फासला, फासला, ठीक है, सेपरेट, जुदा। तो उसके बारे में कायदा हम कहेंगे कि ये जो है जब भी आता है ये दमीर, ये जुदा सेपरेटली आता है, या हम कहेंगे शुरू में आता है, इन द बिगिनिंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, शुरू में आता है, बिगिनिंग में आता है, ठीक है। और ये जो है ये मुब्तदा का काम करता है, मुब्तदा बनकर आता है, ये क्या बनकर आता है, मुब्तदा बनकर आता है, ज़मीर मुनफसिल शुरू में आता है और मुब्तदा बनकर आता है, ठीक है, ये क्लियर है अब तक, शुरू में आता है और मुब्तदा बनकर आता है, ठीक है। ठीक, ये शुरू में आता है और मुब्तदा बन करके आता है। ये जो दमीर के बारे में बात कर रहे हैं डिस्कशन, ये जो हुआ, हिया वगैरह दिख रहा है आपको, वो 14 दमायर में से 3 दमीर का जिक्र यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दमीर ही नहीं बल्कि क्या, दमीर मुनफसिल, इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें तो कहेंगे क्या, मुनफसिल, यानी कि सेपरेट, डिटैच्ड, ये आप कहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, डिटैच्ड, सेपरेट, सेपरेट लिखेंगे या डिटैच लिखेंगे। तो उसके बारे में हम कहेंगे क्या, ये शुरू में आता है और मुब्तदा बनकर आता है, मुब्तदा का रूल अदा करता है, ये सब दमायर मुब्तदा का रूल अदा करता है। और नंबर 3, जब मुब्तदा का रूल अदा करता है, जब मुब्तदा ही का रूल अदा करता है, ये तुम कहेंगे इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, उसको मरफू मान के चलते हैं, ये मरफू होता है। ये जो दमायर है 14 दमायर जो भी डिस्कस किए, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुमा, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये 14 दमायर मुब्तदा बन करके आता है, और मुब्तदा तो हमेशा वही होता है जो मरफू होता है। इन 14 दमायर को मरफू मान करके चलते हैं, भले ही दमायर का एंडिंग जो है
ये फिक्स्ड है, मबनी है। हुआ दम्मा पेंड हो रहा है, क्या हुआ? नहीं, फतहा ही पेंड हो रहा है, लेकिन इसको फिर भी क्या हम लोग मरफू मान के चलते हैं। सेम हिया, ये भी एंडिंग हो रहा है क्या फतहा पर, लेकिन इसको मरफू ही मान के चलती है। मबनी होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन इसको क्या हम लोग मरफू कंसिडर करते हैं। ठीक है, मरफू कंसिडर करते हैं, तो ये मरफू दमायर है। ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड होता है, इसमें कोई अलामत नहीं नज़र आता है। ठीक है, कि मरफू में दम्मा की अलामत दिखाई दे रही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया क्या कहते हैं इसको? ज़मीर मुनफसिल, ज़मीर मुनफसिल कहते हैं इस तरह के ज़मायर को। मुब्तदा बन करके आता है और ये मरफू होता है। ठीक है, अब इसकी वजाहत आपको सामने कर देते हैं कि जो कि ये है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा लिखा गया है। ठीक है, शुरू में आता है जुड़ता नहीं है, किसी से जुड़ता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किसी से जुड़ता नहीं है, सेपरेट आता है, मुब्तदा बनकर आता है और उसको मरफू माना जाता है। इन दमायर को मरफू माना जाता है। और ये हुआ स्क्रीन पे लिखे थे, हुआ लिखे थे, हिया लिखे थे, और क्या अना लिखे थे। ये थोड़ा छोटा भी लिखा हुआ है क्योंकि हमको उसको स्क्रीन में हटाना था। ठीक है ना, तो आप लोग को जब स्लाइड मिलेगा, ये फाइल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे भी जूम करके देख सकते हैं। आपके पास जो स्क्रीन है ना जूम, उसमें आप अगर दोनों उंगलियों को इस्तेमाल कीजिएगा तो आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, जूम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दमायर का डिस्कशन था, अभी गुफ्तगू कर रहे थे। 14 दमायर पूरा स्क्रीन पे आ गया, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरा 14 दमायर स्क्रीन पे अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये 14 दमायर को, इसी 14 दमायर को क्या कहते हैं? ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। ठीक है, ज़मीर मुनफसिल। ये जो 3 कायदा इसी के बारे में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कायदा इसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि अब तक क्लियर है। ये शुरू में आता है, ठीक है ना। और इंग्लिश ये माने आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ही, जो भी माने, ही, दे, टू, दे, ऑल, शी, ठीक है, आई, वी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या। अब हमको ये कॉलम तो अब भर लिए हम लोग, अब ये कॉलम भरना है। अटैच्ड प्रोनाउन क्या होता है फिर? अटैच्ड प्रोनाउन, ये हमारा चैप्टर है जो थोड़ा सा 5 मिनट पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे, बताए थे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग करेंगे इसको, अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले जो वही मिसाल करते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे। ठीक है, जो कि मिसाल क्या है? बैतु हामिदिन। ठीक है, क्या कहना है? बैतु हामिदिन, यानी हामिद का घर। बैतु हामिदिन, ठीक है, हामिद हाउस, हामिद का घर। अब इस मिसाल में आप देख रहे हैं हमें क्या करना है कि हामिद का घर हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें चेंज करना है। ठीक है, इंग्लिश में अगर यहाँ पे लिखे तो लिखाएगा कि हामिद, ठीक है, हाउस। ठीक है, हामिद का घर। ठीक है, उम्मीद है कि पढ़ सक रहे हैं, हामिद का घर। लेकिन अब हमें क्या करना है? बदलना है। ठीक है, बदल के क्या लाना है कि प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। देखिए कितने बार कहेंगे हम, ये हामिद का घर है, हामिद का घर अच्छा है, हामिद का घर साफ सुथरा है, हामिद के घर में 5 लोग हैं, हामिद के घर में 4 कमरे हैं। ये बार बार हामिद का घर, हामिद का घर, हामिद का घर, ये कहना सही नहीं। तो हामिद को हटा करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश में क्या लाना है हमें? हिज लाना है, हिज हाउस। और हामिद को हटा के उर्दू में क्या लाना है? उस लाना है, उसका घर कहना है। तो बैतु हामिदिन मतलब होता है हामिद का घर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अब हामिद को हटा करके क्या लाना है हमें? दमीर लाना है, दमीर लाना है। हाँ, उसका घर, ये कहना है हमें। ठीक है, तो ये अरबी में कैसे हम लोग कहते हैं वो देखना है। तो हामिद के लिए दमीर क्या आएगा? हामिद के लिए दमीर क्या आएगा? तो कहना है कि हामिद को हटा दे। हामिद को हटाने के बाद दमीर की जगह कौन लेगा? ऐसा कहना है हामिदुन, हामिद जो है वो शागिर्द है, हामिदुन तालिबुन।
حامد شاگرد ہے، لیکن اگر ہم کو کہنا ہے وہ شاگرد ہے، حامد کو ہٹا دینا ہے، تو کیا لائیں گے ہم لوگ؟ حامد طالب، اگر کہنا ہے کہ حامد شاگرد، ہوا لائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہوا لائیں گے، ٹھیک ہے، ہوا صحیح، ہوا لائیں گے، حامد ہوا طالب یہ لا دیں گے، ٹھیک صحیح، ٹھیک ہے، تو اچھا، تو اب بتائیے اوپر والے مثال میں حامد کو چینج کر کے کیا لائیں گے؟ اوپر والے مثال میں کیا کریں گے؟ بھائی تو حامدین میں حامد کو ہٹا دیا، اب ہم لوگ کیا لائیں گے اوپر والے بیتہ اگزامپل، ٹھیک ہے، تو بھائی تو ہو، ٹھیک ہے، اچھا، تو قاعدے کے حساب سے دیکھا جائے تو حامد کی جگہ میں کیا آنا چاہیے تھا، کہ ضمیر کیا ہے، ہوا ہے نا، بھائی تو ہوا، ٹھیک ہے، بھائی تو ہوا، بھائی تو ہوا، یہ قاعدے کے حساب سے کیا آنا چاہیے تھا کہ حامد کے بدلی میں ضمیر کون سا ہے، ہوا ہے، چلو ہوا لگا دو، لیکن نہیں، ہوا کے بارے میں ابھی ہم لوگ پڑھے، ہوا جو ہے نا یہ منفصل ہے، ہوا کیا ہے، یہ ڈیٹیچڈ ہے، یہ جب بھی آئے گا شروع میں آئے گا، یہ شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مبتدا کی حیثیت سے آتا ہے، تو ہوا لگانا صحیح نہیں ہے، تو ہوا کا ہی ایک دوسرا شکل ہے کہ جب ہوا جڑ جاتا ہے تو اس شکل کو اختیار کرتا ہے، تو ہوا کا دوسرا شکل کیا ہے، ہوا کا دوسرا شکل کیا ہے، ہو، ٹھیک ہے، ہو ہے، تو بیت حامدن میں بیت ہوا نہیں بلکہ کیا لگائیں گے ہم لوگ، بیت ہو لگائیں گے، بیت ہو، ٹھیک ہے، بیت ہو، کیونکہ ہوا جو ہے یہ اس کا جڑنے والا شکل ہے، ہوا جو ہے یہ کیا ہے، یہ جدا والا شکل ہے، سپریٹ شکل ہے، جب اکیلے آئے گا تو ایسے آئے گا، لیکن جب بھی اٹیچ ہو کر کے آئے گا تو ہوا کیا بن جاتا ہے، یا ہوا کا شکل اٹیچ ہونے والا شکل کیا ہے، ہو، ٹھیک ہے، اٹیچڈ فارم کیا ہے اس کا، ہو ہے، ٹھیک ہے، تو بیت حامدن، بیت ہوا نہیں کہہ کے کیا کہیں گے ہم لوگ، بیت ہو کہیں گے، کیا کہیں گے، بیت ہو، ٹھیک ہے، تو اب اگر لانا ہو اس کو پورا لکھنا ہو، بائی تو ہوا نہیں بلکہ کیا آئے گا، بائی تو ہوا آئے گا، ٹھیک ہے، بائی تو، اور یہی ضمیر ہم لوگ اٹیچ کیے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یہ ہوا کا سمجھ لیجیے بھائی ہے، میں نے ہوا جب اکیلے آئے گا تو ہوا آئے گا، لیکن ہوا جب جڑ کر کے آئے گا تو کیا بن جائے گا، یہ ہو بن جائے گا، یہ کیا ہو گیا، بیتو، تو بیتو کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے پھر ہم لوگ، بیتو کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، یہی تو ہے، بتائیے کون بتائے گا، بیتو کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا پھر، اس کا گھر، اس کا گھر، ٹھیک ہے، بہت اچھا، اس کا گھر، ہز ہاؤس، اس کا گھر، حامد کا گھر، ٹھیک ہے، بیتو ہو ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے، بیتو ہو، اچھا، اس کو آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، یہ ٹیبل فارم میں یہاں پہ لا دیا گیا، ٹھیک ہے، وہی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو چیز ابھی بتایا گیا ہے وہی چیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بھائی تو حامدین کی جگہ میں کوئی سوچے گا کہ ہوا لانا ہے بھائی، تو نہیں، ہوا نہیں لا سکتے، ہوا منفصل ہے، ہوا کے بدلے میں کیا لانا پڑے گا آپ کو، ہو لانا پڑے گا، ہو لانے سے کیا دکھے گا، یہ بیتو ہو، ٹھیک ہے، بیتو ہو، ٹھیک ہے، حامد کا گھر یعنی اس کا گھر، ہز ہاؤس، بیتو ہو، ٹھیک ہے، اچھا، اب جو ہے ہمیں کہنا ہے کہ مریم کا گھر، ٹھیک ہے، مریم کا گھر، تو مریم کے گھر کے بدلی میں کیا لانا ہے ہمیں، مریم کے گھر کے بدلی میں لانا ہے اس کا گھر، ٹھیک ہے، مریم کے گھر کے بدلی میں کیا لانا ہے، اس کا گھر، تو پہلے جو بیتو مریم ہے کیا ہے، کون بتائے گا، بتائیے، مریم کا گھر کہنا ہے، لیکن بیتوہا، بیتو، ہاں، تو بیتو مریم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو بیتو مریم کے بدلی میں مریم نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے، اس کا، مریم کو کاٹ کے کیا لانا پڑے گا، ضمیر لانا پڑے گا، لیکن سب سے پہلے مریم سے مراد کیا ہے نا، مریم کو اگر ریپلیس کر دے، مریم طالبۃ، تو کیا ہوگا، ہیا طالبۃ، مریم شاگردہ ہے، مریم اسٹوڈنٹ ہے، تو مریم کی جگہ میں اگر ضمیر لائیں گے تو کیا آئے گا، ہیا آئے گا نا، ہیا طالبۃ، ٹھیک ہے، لیکن یہ طالبۃ جو ہے یہ ڈیٹیچ ہے، اس کا اٹیچ فارم چاہیے، کیونکہ مریم اٹیچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو
تو جیسے ہوا کا اٹیچ کیا تھا؟ ہو تھا. تو ویسے ہیا کا جو اٹیچ ہے، ہیا کا اٹیچ کیا ہے؟ ہا. ہیا کا اٹیچڈ والا جڑنے والا شکل کیا؟ ہا ہے. تو کیا دکھے گا آپ کو؟ بیتھا. کیا ہو گیا یہ؟ بیتھا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بیتھا مانے ہر ہاؤس. اب اردو میں سیم ہی ہو رہا ہے، اس کا گھر اس کا گھر. ٹھیک ہے نا، انگلش میں فرق ہوگا، ہز ہاؤس ہر ہاؤس. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں اس مثال کی شکل میں، تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو بیتھا ہو گیا، اوپر تھا بیتھو، نیچے کیا ہو گیا؟ بیتھا. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں اس کا گھر کے لیے اس لڑکی ایڈ کرنا پڑے گا، بریکٹ، اس لڑکی کا گھر. ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں اچھا، انگلش میں کلیئر معنی ہو رہا ہے ہر، اور اس میں کیا ہو گیا؟ ہز. ٹھیک ہے، حساب انگلش میں معنی صاف ستھرا ہے، ہز ہاؤس یا ہر ہاؤس. ٹھیک ہے، بیتھا. تو دو ابھی تک ہم لوگ دو ضمیر کا اٹیچ فارم دیکھ چکے ہیں، ہوا کا اور ہا کا. ٹھیک ہے، اب اسی پیٹرن پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سارے الفاظ ہم لوگ بنا سکتے ہیں. اگر ہمیں دیا جا رہا ہے، سمجھ لیجیے کہ لفظ دیا جائے کتاب، کیا لفظ دیا جائے؟ کتاب. کتاب کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کا کتاب، کتاب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس کی کتاب کہنا ہے. میں نے ایک بار لڑکا کا کتاب کہنا ہے، ایک بار لڑکی کی کتاب، لڑکے کی کتاب کہنی ہے ہمیں، اور ایک بار لڑکی کی کتاب کہنی ہے. کیسے کہیں گے؟ اس کا کتاب، حامد کا کتاب کہنا ہے، یا مریم، حامد کی کتاب کہنی ہے، یا مریم کی کتاب کہنی ہے. تو ضمیر استعمال کر کے تو کیسے کہیں گے؟ بتائیے کیا ہو جائے گا؟ کتابہ. ہاں بہت اچھا، کتاب ہو کتاب ہو. کتاب ہو کتاب ہو، یہ کیا ہو گیا پھر؟ یہ ہو گیا آپ کا کتاب ہو کتاب ہو. انگلش میں کہیں گے کیا؟ ہز بک ہر بک. ٹھیک ہے، قلم، قلم دیا جائے تو سیم آپ بنا سکتے ہیں، قلم ہو اس کا قلم، قلم ہا اس کا قلم. ٹھیک ہے، یعنی ہز پین ہر پین. ٹھیک ہے، اس کو مثال سے آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں کہ اچھا کہنا اس کا رب کیسے کہیں گے عربی میں؟ اس لڑکے کا رب، اس لڑکی کا رب کیسے کہیں گے؟ ربہ. ہاں، رب ہو رب ہوا، بہت اچھا ہے، رب ہو رب ہوا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرتے ہیں، اس کی مثال سے دیکھتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے، یہ سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایگزامپلس بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایگزامپلس آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں دے دیا گیا، ہر بک ہز بک. انگلش میں زیادہ کلیئر ہے تو انگلش میں ترجمہ یہاں پہ لکھ دیا، اردو میں ہندی میں آپ لوگ اپنا لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، سیم عبدہ، عبدہ. ٹھیک ہے، یہ ریڈ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے اس کو بلیک میں لکھے. عبدہ ہو گیا، عبدہ مطلب اس کا بندہ، عبدہا. ٹھیک ہے، عبدہ اس کا بندہ، عبدہا اس کا بندہ. ٹھیک ہے، ہز سلیو ہر سلیو، ہز اور ہر کے معنی عبدہ عبدہا. ٹھیک ہے، ربہ ربہا سیم. ٹھیک ہے نا، اس کا ہز اور ہر. اب تک یہ دو ضمائر کیے، یہ باقی سب ابھی بھی بھرنا باقی ہے نا، یہ سب بھرنا ابھی بھی باقی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امید ہے کہ سمجھ میں آپ کو آ رہا ہوگا، کچھ مشکل نہیں لگ رہا ہوگا اب تک. امید کرتے ہیں کہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا، تب امید کرتے ہیں کہ کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہاں، اب دیکھ رہے ہیں کہ باقی ضمائر کو ہم لوگ ایڈ کر چکے ہیں. دیکھیے یہاں دھیان سے، ہاں ابھی تک ہم لوگ دو اٹیچ ضمیر بھرے تھے نا، دو ضمیر اٹیچ جو تھا وہ بھرے تھے ہم لوگ. کون کون سے بھرے تھے؟ ہو اور کیا بھرے ہیں ہم لوگ؟ ہاں. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، ایک ایک کر کے سب ضمیر کو یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے. تو یہ تو سمپل آپ بات آسانی سے کر سکتے ہیں. بیتھو ہو گیا، بیتھا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے، مارک کرنا ہے کوئی چیز یہاں پہ. یہ تو سب کا آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ شکل، الگ الگ فارم ہے نا، ہوا کا ہو. لیکن یہاں پہ کچھ فارمز ہے جس کا شکل ڈیٹیچ میں بھی وہی ہے اور اٹیچ میں بھی وہی ہے، چینج نہیں ہو رہا ہے. میں ضمیر منفصل فارم، منفصل جو شکل ہے وہ بھی وہی سیم ہے، متصل شکل بھی سیم ہے. کون سا ضمیر ہے جس کا منفصل اور متصل شکل سیم ہے؟ کون سا بتائیے؟ ہما، انتما. ٹھیک ہے، ہما اور ہم. ٹھیک ہے، ہما اور ہم اور ہما اور ہننا، یہ چار کا فارم جو ہے نا
ये जो है मुनफसिल में भी वही है और मुत्तसिल में भी वही है, ये एक सवाल था मेरा। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये कॉमन है, ठीक है। हुमा हुमा दोनों में यही है, कॉमन है, हुमा हुमा, ठीक है। हुम दोनों में क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है दोनों में, सेम हुन्ना हुन्ना कॉमन है, ठीक है। लेकिन बाकी आप देख रहे चेंज है, ठीक है। खैर फिर ये बता रहे फिर से तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो बई तू हु, अब एक एक करके क्या करना है आपको, ज़मीर को उठाना है और यहाँ पे क्या करना है, रख देना है, ठीक है। तो बई तू हु से मुराद क्या हो जाएगा, ये हु को रख दीजिए यहाँ पे, बई तू हु हो गया उसका घर। हुमा रखने से क्या मीनिंग हो जाएगा, हुमा मतलब होता है वो दोनों, तो बैतू के बाद अगर हुमा आ जाएगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा फिर, बैतु हुमा मतलब उन दोनों का घर, ठीक है। और हुम को आप अटैच कर दीजिए यहाँ से, यही हुम, तो बैतु मतलब क्या हो जाएगा, उन सब का घर, देयर हाउस, ठीक है। बैतुहा तो आप कर चुके हैं, उसका घर यानी कि लड़की, उस लड़की का घर। बैतु हुमा यानी कि उन दोनों का घर। बैतु हुन्ना इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैतु हुन्ना का मतलब क्या होगा, बहुत बैतु बहुत हुन्ना, सारी औरतें थे। हाँ बहुत सारी औरतें उनका घर, ठीक है। देयर हाउस, देयर से मुराद देयर इन ऑल फीमेल्स, ठीक है। बैतु हुन्ना, हाँ अब आइए क्या है, ये लेकिन चार कॉमन था, ये हुमा हुन्ना और ये हुमा और हुम जो है कॉमन है, मुत्तसिल और मुनफसिल में एक ही शक्ल, इसके अलावा सब में फर्क है, ठीक है ना। अच्छा बैतु कहना है कि तुम्हारा घर, तो तुम्हारा यू के लिए क्या वर्ड है, अंता है, ठीक है। यू के लिए क्या वर्ड है, अंता है। तो बैतु अंता कहना सही रहेगा क्या, बैतु अंता तुम्हारा घर, ठीक है। या क्या कहेंगे हम लोग, अंता का जो मुत्तसिल शक्ल है का, हाँ इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बैतु का होगा, ठीक है। बैतु अगर बैतु कोई, का हाँ अगर कोई कहता है बैतु अंता तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंता जो है वो डिटैच्ड है, अटैच फॉर्म नहीं है। डिटैच फॉर्म हमेशा शुरू में आता है, अंतर शुरू में आएगा। जब भी अंतर ज्वाइन होगा किसी के साथ में तो वो ज्वाइन अगर होगा तो फिर वो का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, का। तो बैतु का हो जाएगा, बैतु अंता नहीं, बैतु का हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में उम्मीद कर, ये इंग्लिश में भी सेम चीज़ ऐसा यूज होता है, ही और हर, ही और हिज, जैसे हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं ना, ही हिज, ही का फॉर्म क्या है, पॉजेसिव फॉर्म हिज होता है, ठीक है। जो इंग्लिश आप लोग किसके लिए बता रहे हैं, यू मतलब अंता हो गया, योर्स हो जाएगा उसका पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश में इस चीज़ को समझना और ज़्यादा बेहतर है, अच्छा से समझ सकता है इंसान इस कायदे को। खैर बैतु का मतलब योर हाउस, तुम्हारा घर। बैतु का, बैतु अंता नहीं कह सकते, सेम बैतु कुमा, बैतु कुमा तुम दोनों का घर। बैतु कुम तुम सबका घर। बैतु की योर हाउस, लड़की से कह रहे हैं तुम्हारा घर। बैतु की योर हाउस यानी कि योर यानी कि फीमेल हाउस, फीमेल्स, ठीक है। बैतु कुमा वही सेम हो गया, तुम दोनों, ये कुमा कुमा कॉमन है, तुम दोनों का घर, तुम दोनों का घर मर्द औरत होने के लिए कॉमन है, ठीक है। बैतु कुन, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है सीगा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अ, इसको अगर बैतु, अगर इसको बनाइए चार्ट बना देते तो इजी रहेगा। ये देखिए, ठीक है, ये सब ऐड कर दिए, बैतु कुन्ना, ठीक है। बैतु कुन्ना, यहाँ पे वजाहत करने वाली चीज़ क्या है, ये है, इसको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। बैतु ये कैसे बन रहा है, ठीक है। बाकी सब तो इजी है, सिर्फ आप ऐड कर दिए, बैतु की, बैतु कुमा, बैतु कुन्ना। लास्ट वाला भी इजी है, बैतु ना, बैतु ना माने आवर हाउस, हमारा घर, आवर हाउस हमारा घर, ठीक है। लेकिन ये वाला थोड़ा मसला है, ये जब भी आना मेरा घर कहना होगा, अरबी में माई हाउस कहना होगा, अगर इसको समझने की ज़रूरत है। बैतु के बाद जब या आ जाए इसको समझने की ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए ध्यान से कि अगर है लफ्ज़ क्या, बैत, ठीक है, और आपको कहना है क्या, इसमें ऐड करना है, मेरा घर कहना है, तो मेरे के लिए तो अना फॉर्म है, अना तो मुनफसिल फॉर्म में शुरू में आता है, जब जुड़ेगा तो उसका शक्ल क्या है, या है, या के ऊपर क्या है, सुकून, पढ़ नहीं सकते, या के ऊपर क्या है, जज़म सुकून है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है, इस या को ऐड किए, इसके आय का एक नाम है, अभी ये नाम भी नहीं जा रहा है,
تو بیتو کے بعد اس یا کو ایڈ کر دیے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب اس کو پڑھا کیسے جا رہا ہے وہ دیکھیے. اب کیا پڑھا جا رہا ہے اس کو؟ بیتوئی. ٹھیک ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے؟ بیتوئی. ٹھیک ہے. عربی میں کوئی ساؤنڈ خط پہ خطا عربی میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے. عربی میں کون سی آواز نہیں ہوتی؟ اوئی. اوئی. ٹھیک ہے. اگر اس کو پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ یہ ملا کر کے اوئی بیتوئی. ٹھیک ہے. بیتوئی یہ ساؤنڈ قابل برداشت عربی میں نہیں ہے. بیتوئی. تو عرب والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو چینج کر دیا عرب والے نے. یہ قدیم زمانے کی بات ہو رہی ہے. اسی وقت عرب والے نے کیا کیا؟ بیتوئی نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ کثرت کے پڑھتے ہیں. تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ بیتی. ٹھیک ہے. بیتی. ٹھیک ہے. بیتی. سمجھ گئے؟ تو بیتی مطلب کیا ہو گیا؟ میرا گھر، مائی ہاؤس. ٹھیک ہے. بیتی. اچھا اگر آپ کو دے دیا جائے لفظ کیا؟ کتابن، اور کہا جائے کہیے میری کتاب، کیسے کہیں گے آپ؟ کتابی. کتابی. بہت اچھا. سیارتن دیا جائے گاڑی، کہنا ہے کہیے میری گاڑی، کیسے کہیں گے؟ سیارتی. 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 کتابی. ٹھیک ہے. تو سمجھ گئے؟ سیارتی. سیارتی. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی ورڈ دیا جائے گا آپ کیا کریں گے؟ اپنے لیے کہنا ہے. تو یہ تو باقی سب ایسے آپ کر سکتے ہیں. سیارتو ہے، سیارتن دیا ہوا ہے نا، تو سیارتو ہو اس کی گاڑی. اس طریقے سے سیارتو کا تمہاری گاڑی. اب جب اپنا نمبر آئے گا انا کا تو کیا کہیں گے؟ سیارتو انا نہیں، سیارتو انا نہیں، بلکہ کیا؟ بس اس یا کو ایڈ کر دیں گے. اس یا کو ایڈ کریں گے تو یہ تو بولتا کھلاتا ہو جائے گا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں چلے جائے گا کسرہ. سیارتی. ٹھیک ہے. میری گاڑی. ٹھیک ہے. میری گاڑی. کہنا ہے میرا رب، کیسے کہیں گے عربی میں؟ مائی رب. میرا رب. ربی. ربی. ہاں ربی یا کے ساتھ میں. ٹھیک ہے نا. ربی یا کے ساتھ میں. اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو نام پتہ ہے کیا؟ یہ جو یا ایڈ کر رہے ہیں نا انا میں، اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو نام معلوم ہے؟ یا متکلم. یا متکلم کہتے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. یا متکلم کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. دا اسپیکرز یا which represents the speaker، یعنی کہ یا جس سے مراد بولنے والا ہے. یا جس سے مراد کیا ہے؟ بولنے والا ہو. ٹھیک ہے. ربی یعنی کہ میں. یا سے مراد میں خود ہوں. ربی یعنی کہ میرا رب. ٹھیک ہے. کتابی میری کتاب. یا متکلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، یاد ہو جائے گا آپ کو یہ. تو یہ ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھتے ہیں. اب یہ قاعدہ آپ کے لیے پھر سے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ کیسے، یہ جو یا متکلم جب آتا ہے یا انا کے ساتھ آپ کو جب اٹیچ کرنا ہو، انا کا اٹیچ پروناؤن ہو، تو کیسے، اگر آپ سوچ رہے کہ یہ کیسے یاد کریں گے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کبھی بھی ہم نے خود یاد نہیں کیا یہ سب چیز. ٹھیک ہے نا. یہ عربی ہم نے عربی سیکھی کب؟ 2011 میں. 11 میں ہم اسٹڈی کی عربی. 2011 میں. 11 سے لے کے 12 تک ختم ہو گیا. 15 مہینے میں کلاس. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اس دوران میں کبھی بھی عربی کا کوئی قاعدہ یاد نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے نا. بار بار اس کو لکھتے رہے، پڑھتے رہے، یاد ہو گیا. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے تو یاد کر سکتے ہیں لیکن یاد کرنے کی ضرورت نہیں. جتنا آپ لکھیے گا، پڑھیے گا، مشق کیجیے گا، یاد ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو ٹینشن مت لیجیے گا. کیسے یاد کریں گے؟ ڈیٹیچ کا اٹیچ فارم کیا ہے، یاد کیسے کریں گے؟ جب سے پہلے 14 ضمائر یاد کرنا ہوگا، پھر اس کا اٹیچ شکل یاد کرنا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سب آپ کے ذہن و دماغ میں جتنا آپ پریکٹس کریں گے، لکھیں گے، یہ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اچھا یہ یا متکلم آنے کے بعد کیسے اس کو دمہ سے کسرہ پڑے ہیں، اس کا قاعدہ یہاں پہ دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بیتی. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا. یہ پورا بن گیا. بیتی بیتونا. بیتی میرا گھر. سیم. بیتونا کیا ہو گیا پھر؟ ہمارا گھر. بیتونا. اب نا نارمل ہے، یا میں تھوڑا سا آگے سوچنا پڑا تھا کیسے بنے گا. یہ نا نارمل ہے، سیدھا نا کو لیا، جوڑ دیا بیتو کے ساتھ. ٹھیک ہے. بیتونا آور ہاؤس، ہمارا گھر. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے نا. اچھا اس طریقے سے اب اور بھی مثال دے دی گئی. میری کتاب، میرا قلم، میری گاڑی اور میرا رب، یہ بھی دے دیا گیا. اس میں سکون دینے کی ضرورت، یہ سکون آپ دیکھ کرنا، بیتی میں سکون ہے. یہ بار بار سکون دینے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. یہ کتابوں میں دیا نہیں رہتا اکثر. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی دیا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں دے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یا جو کھینچ رہا ہے، تو
اکثر کتابوں میں یہ نہیں ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا. کتابی قلمی سکون دینے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کی کوئی آیت آپ کو یاد ہے کیا جس میں وہ آیت یاد ہے، میرا جینا میرا مرنا، میری نماز؟ کسی کو یاد ہے؟ میری نماز، میرا جینا میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی. ان صلاتی و ان نسکی صلاتی صلاتی و و محیا و نسکی و مماتی محیایا للہ مماتی. رب العالمین. صحیح صحیح جی، بارک اللہ فیکم. تو اب دیکھیے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے، یہاں پہ دی گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا اس میں یہ قاعدہ لاگو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یعنی کہ بے شک، ان صلاتی، صلاتی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ صلاتی، یہ کون سا یا ہے؟ یہ یا سے مراد کیا ہے؟ اس یا سے مراد کیا ہے؟ میری نماز. ہاں، یہ انا کا متصل ہے، انا کا متصل ہے، ضمیر متصل انا. میری نماز، نسکی، وہی ہے انا کا متصل ہے، میری قربانی. محیا یا بھی وہی یا متکلم، لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیجیے، تھوڑا سا ایڈوانس ہے. واپس مماتی، یہ جینا، میرا جینا. محیا یا مطلب میرا جینا. مماتی، یہ میرا مرنا. مماتی مرنا، ٹھیک ہے. مماتی میرا مرنا. للہ، یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو کہ کیا ہے؟ جو کہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو ہم لوگ آپ کو نیا لنک آپ کو دے رہے ہیں. نیا لنک جوائن کیجیے. ہاں، گروپ میں نیا لنک بھیجا جا رہا ہے، اس کو آپ لوگ فٹافٹ جوائن کیجیے. اس سیشن کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں انشاءاللہ. 1 منٹ میں انشاءاللہ نیا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ فٹافٹ جوائن کیجیے. ٹھیک ہے.